أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل سندسا الدسكور يامو نسي سندسا هما خلنا وزن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأعنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Sikusudia barua la sote la mulini ha maha 40 ya uhuru wa Komoro. Sikusudia barua la sote la mulini nimveleshelo mheshimiwa Rais Ahmed Azali Osman na Rais Sadiq Ahmed Abdallah Sami na Wakomori onsi pia. Leo Skomor que las muskia mane zafete. Deja musijwa amane uhuru halwarengwa urengwa varula kawa negosiwa na wananchi watiti wasi malidor politiki yatu warhada wa manipule watu warenga uhurunu kisa wabuzwa hensu hashiza wamutangale Djibouti wa négocier indépendance yao kaka lazimra nga indépendance ya unilateral yo halati ndbovu le watu fanya harma maswa ya Komoro wala titu watu na malideur na vamana ko wenda mbio urunu rengwa wa conserve pièce nationalité française wa maraya wa Faransa pia wanao leo wa Faransa huko wa harma mastere leo veka nchongo Komoro un simple pépin aba Faransa si expatrié ma ressortissant français on doit rendre à nos markam wacha walishi wanadamu nsiju wabuzu waji tajirisha donc one tisravi na indépendance yo sa parmi ya watu walanyo uhuru wa Komoro parce que uhuru wa Komori kaka lazima warengwa hali lazima urengwa karaka na infrastructure karaka tayari wasurenga uhuru nevura renga uhuru leo watu washakentashiza kila maha watu wasijitajirisha donc message ndimbovu nsanmuve wami mkomoro na rwane na tongozo okutuz wami mgazcha tinakoko wangu aliongazja rongula bweni nisbata Said Hamid Mzazala uset mar sina mwana yangu mtumshe ilo ambarlewa dago moja mzwane rongula Miriam aliwe kanatu washibasha woma nyangu mtumshe wanahe wamunona onirabu mjomba wami maore tizawu wana wangu haben zaina mdere harma dago la ben zaina mdere timza benafia timza setrambi timza na bensuna wamrongula banfia harma mujwa maore mwali tina manyangu bangwana manne halu mwali para l'alliance wasi wantwa va moja wasi tam moja
donc leo resilishe watu wa babanisa resilishe watu wa récupération politique yezito ngozini ambato asiji babanisa leo usurumia barua la sauti la mlini hawambia mana mheshimiwa Azali na mheshimiwa Ahmed Abdallah Sambi na mlishe mwafikana de mana vamazetwani ya liyo Komor kama shinshongolo opposition Komori watu wafikana leo washinshongolo twalaka yo kaisi existe harma siasa Komor yani leo toujours que mandui meso paranyihe roteti yani leo watu paranyiha mtu apare posti ya directori vahanu apare utaji wala hafla leo mana vote mheshimiwa Azali tu vote Azali de mana na kufikiri ufanya halati wakatoka rais ufanya maha saba ya uraisi ufanya halati uja Ahmed Abdallah Sambi aja vavo wono za halati za Sambi afanya wono za halati za Ikililu afanya vaona kufikiri amana itoka msomo ujue urle na kufikiri ambotostahi utostahi droit de l'homme les droits de l'homme ils violewa bele ovan wami nisuhumia haja mheshimiwa Azali nisivenza rike wanza nomna wawe nisivenza nke ahl mashawir wao ntunge handa va proverbe africain romo lorsque deux éléphants rentrent dans votre champ et qui se battent dans leur champ dans votre champ le plus prudent c'est le propriétaire du champ parce que les dégâts sont énormes. C'est ce qu'on va ndovni zagiharna shambala ni suwana ndovni bovu suwana zo tabadia li yo tabadia il shamba na wonto duburia stoi donc le on va mazetwa Komoro ya mazetwa ndevi o ma magicien leo manyamu fundu wangu Ahmed Abdallah Sambi na reda me parti joie ilo ambawani mwana wa parti joie wala tislagwa hazina la parti joie slagwa hazina la Rayan Abdourazak chance slagwa hazina langu leo vantu me parti joie amane wao manyamu wasenda mbio apare poste leo kasi jiviwa wa mona dosari harma wizara wa affaires étrangères kasi jiviwa wa mona fahami kasi joma waona maaziri we parti joie harma isirkali donc watu wao wasifanya pia wachera musha harma parti watabati parti ya parti joie vanatu waliomba babu wasizunguhanzia za humanisa haya va watu walio manyango Azali watu walio vavo kasi jiviwa parana Sambi mheshimiwa Ahmed Abdallah Sambi parce que c'est ce qu'on nous parle na Ahmed Abdallah Sambi atozia vuske umenefu atojazia vuske umenefu harma serikali yao neto mwata hao wataja wangie waibe warave watibelo van Mandam Ahmed Abdallah Sambi Mandam Azali insir lenwa marben na mili ya shiza na taambu na mashaka watu soesh halin talini kila ajao ramuraringa uhuru insist timbwangama kesa mando se nombeli be kila wahija ujopara nane vale flan directeur flan aja asija aja arenge askamane ana aslivam shahara rusijom shahara directeur amola vao simpara bane au manganga malaguya dahabu il a construit des maisons pharaoniques, des villas pharaoniques, des belles voitures, mais d'où sort cet argent? Ouamgat lancé appel avant les élections présidentielles. Abamonchou a publié le patrimoine. Kavastam Tumoja a publié le patrimoine. Léo, Bana Azali. Il s'est joué à Mantofanyao, il s'est essayé à Honzwani. Won chambo kasufanya siasa basi umenye siasa nzwana wasuulina tele rojao
wanaregwa shumama wanaregwa shumama wa hobishetari ubaze be au fond nzwani ina tabu vas post za ma directeur amane wa initiazo pia ngasija wamti mkuchuz wala kama sisi kunzo comme mkuchuz wami mkomorien je suis pour l'union des Comores sumambia tsina kokwangu tsina tawajo vo ngasija lolia da golti jona ngasija wana nyangolwa ngasija lolia ngasija waswa Comores da moja was donc c'est pas autre hada ben sina no fatil su ala li uja mzwani uja inogire laptali uja amana wana mzwani kawasi laptali toko yots ka tukajufanya irem tukajufanya scanner watu asifa tu harme laptali ya hombo na laptali ya hombo manque d'infrastructure tabu mashaka leo uja unegure laptali na laptali baki manjo ko jawi inogire nganyabu donc yo halat kelas muzie ujojo negire laptali ya hombo ya babao ikamba wataya vama docteur wa fonctionner ujo mane watu standia donc yo halati sasa murekebeshe wami tuhambia school bwana Azali wami tuvote sana wawe tusutene na wabe vatongo zo hamba tisra na uzo na yo suhira na hamia nsufunga mazani msivenza mke halmashauri waho parce que watu kaswa bien school watu leo wasutilia zingiri wasije zao hambia unafiki mara tofanya siasa nzwani zizo tabu tikasre sevewa tikasruma na diaspora ya Faransa tishoku alhamdulillah rabbil alamin mwanangu mtu Abdurrahman Adnan sendo birwahe an receive hasheo nash adabu urkensir hadisi shunanya simwambia banzwani vantu tungo malambe ya lazima watu hii chenzia vwa ama mwana shinzwani amuta alegalize mwana kartasi mirex mpaka aliveu 5000 francs al alfu i papier hevelu angazja abakira buzi yenende certificat alors que umantu malambe umantu maloni hubwa succursale nzwani radis vavo tumuna radis de télévision wangazjana mwali waliowa walishi pièce d'abonnement wakarenga abonnement wakolive télévision yashi komo walishi parce que mon passé chini iskatu aba télévision yashi ngazja donc lo slazim rwane slazim bana Azali slazim ou créer poste ministère de l'équilibre et de partage des biens des îles pour le bien-être de tout le monde. Tout le monde doit bien vivre. Banazali lo tajiri. Déjà retraité hana yo kambo kare raisi itoshinde hule tesku tumrige omezimu. Na waju ho wajale na somo. Lo sambi au commerçant. Bismillah mashallah. Lazima tumzediane. Mna pesa zani. Leo na mparanyie. Leo msingie harmo yoshi ya mazetwane parce que mazetwane. Yani mazetwane basamba niseni. Wawi na sambi. Vau ntsir sandaha. Leo wam sisran. Imtou chamane c'est républicain. Ahmed Abdallah Sambi c'est l'ancien président de Comores. Il devrait être invité malgré vos différences, même à carrément opposition. Kelazim a invité wa de afamiote zefshira manvelisho carte. Wakato abuze arengiwa. Wa viage mrongumri akota mtezeshe. Ubuze envio ija va uslas muregedas. Ujue abantwani nana trini katambos para mnasambi. Parce que ce jour Sambi on mandelif. Sambi kavavu na yezi nislas mui partager. Jelfi wanzwan leo. Kwa tuka uharais. Jeli Sambi akana yemina Munibaraka na tuka président leo. Vavu islazimu, moi j'appelle à la réconciliation. Je lance un appel solennel. À l'attente pour le bien-être de notre pays, pour l'intégrité nationale. Vamos sana mlie, na to nchini Australia wanzwani. Le Australia nchini wanzwani. Mohamed Bakara jarbu wasongwe. Nzwani.
abeta kubwa zongwe nzwani waidi leo tulihudu kwa nzwani amato fanya ukutuzi do watu avance vans na suala nsandiselo nzwani leo watu wangapi wakana posta ma directeur parce que leo nzwani kwelo bana azali urenge pièce poste to vazo ngazja kavasi mwali y a pas un partage de pouvoir bele ovano nzwani wakana poste wafanya tini nzwani waluna poste ngazja watfanya tini nzwani kafanya tongo tsokozi à part vous n'en le mana shinzwani un avant la direction c'est-à-dire la parokane affaires étrangères maradini revu les finances rekana na président 2 fois nzwani refanya chini nzwani donc leo sasa mrejea wani simo mbani fikra langu wani nzwani nsongenza leo neka ni sana pose candidature ya député mitsamihuli lisho nulwa na pose candidature yangu mitsamihuli leo mana shingazi cha sana dépose candidature mwali atojwa na déposer candidature leo j'arrive mais l'argent est de Marseille leo wasma komorien de vani hautazarabusha na lishe parce que ventre mulo ma séparatiste de ma séparatiste wani resijo pièce biographie zao si watu mtu moja adelio nzwani ambaka paro fanyo menyefu d'aller sur tu Jafar papa c'est le seul de ba ki pia na mungin house choses historiques zao nenda sura Mohamed Bakari bo mtinde kefanya nzwani within chin de kofanya nzwani le flash within chin de kofanya nzwani Mohamed Bakari nchini de kefanya nzwani donc l'homme s'rambier abane regeza mokutus vata toi permeteo warungwa mane sambi vata toi permeteo warungwa mane sambi wa mkutus sambi kama sina mdane ntongoyo sambi kama se sku atuge ho séparatiste kama se sku yo donc manyango azali asma nsumi haja tijam longo ja lisha vantu mwenyengi rekebesha kesi totar ina mahara ngwarenge yesi zinchongo nzwani za shinamna ya handa this is your handa bato shinda wifi islazimu uhensi ubwe sukirsal le mirex amam bana mzwani amuta certifié papier kaslawa vani wasilva nyushuru au alive billet vantanga ja au arumemtunga jamba ça va certifié papier donc ton goyo to shinda wifi ça parmi les mesures immédiates yana zimuzerenge no aussi aux fanya tongia vile islazimu télévision ou tie émission nous allons nous achmala même to shinda fanya ou que émission ou que partage temps de partage mwali ou que émission za shimwali ou que émission za shingaja beta ikilelu akava voye mwali kashinda afanya tongoyo donc watu wasorongoe sambi akavavo kashinda afanya tongoyo television kadegaja donc musimshinde manede azali kewa waima vuka president gaja vuka president wa shimwali kashinda afanya itongoyo haya leo vani tsamen sanke almashawiro leo vani vamu islazimu mfike mbadalo leo islazimu uvele washingazja wanashimwali wanashinzwani waparanye wakati aliswali amba leo vani vovo moja topare leo yin vani wangazja wanzwani wa mwali watu wasmanana watu wasmanishana wasu wangazja wasu wa mwali wasu wa komoro kwa halati wanzwani wana haki mwari jamais teru kunamili ya moro électricité ikama moteur mbili de yavelo nzwani na moteur moja de yavelo mwali yote haki bwana rais si haki tungozo wasifanya haya vusija misanda das poste staz muske équilibré donc ton muisi yao manyamu azali na mtu mena bosini vulisha le razin au tsokie sauti yangu islazimu vuke équilibre vuja
zinzohanisiana mzwana pare haki yahe mwale pare haki yahe ngazija pare yi haki yahe risive nguvu maandui nisimmiani haja na mlishe mwafikana muskubali mwamanisiwa parce que nous voit mazetwan tarme clan tirongwa tarme clan ya joie voit mazetwan yayo aba waspia barriere wamanise wantu parce que sizungwa leo azala warenge ave mana posto kawasna imani na ntini leo wanyu lulumbili azali na sabi mtoshida mfanye cho mwenyengi mna connaissance vous avez un carnet bien rempli mtoshida mrangeleze komoro mtoshida mpangi komoro mtoshida mtoi komoro harma zingama mtoshida mtoi wananda harmatamu na mnishe musman hane msibali watu wamanisani vangu wao weserse bana azali kasi jiviwa ambasambia ke vavo ça mke conscient maru tezafshirwa shari ukamane charge de mission asambi nana alisheri ativolo carte ya invitation abuse arengwayo bana azalo carte fshutula internet amba sambi a invito bene kaina bana utezafshiri manyangu azali donc le azali wani nislagwa vani hauja jemusie hau appelé au calme hau appelé utulivu wenti recevoir raha ya maandui parce que Léo va proverbe manya mazali nyuni ojo nyuni et kama vansusu valo ila nsusu wo ila nsusu tata ila nsusu de hifa zinsusu zo lei zinsusu deslo nyuni mwiru moja mwiri ofanya zalmet ofanya milioni na milioni na milioni na milioni ya zalmet mwiru moja tu zalmet usoshilo vuze des millions et des millions d'arbres ils sont vuza pia harma shamba donc Léo flash Léo bana azali asman msumia haja urekebeshe zitongo mswamia tambu ya harma tambu nziro Léo donc si tresevewa basho rila vauna basho manyangwa duramana dunani ankubalia sitomusu kavasta moja yangia manyangu salami mheshimiwa salami ajafara tavan reprene arengewahan ambaye shikanzwani na diaspora peka vavo simwambia me diaspora sambia na diaspora masana sitekeleza urumwanyu manduruma nao Abdurrahman Adnan representant wa gouvernement sumono namuli sumamba jafu harmashkau jafu muli sumamba sumambia zinchongo stambisho watu donc Léo c'est la noto zingiri waswananya riskubalra manisiwa mgazja mwali maore mzwani wasi wananya wasi dini moja wasi damu moja wasi watu wa moja samna msi mwa conscient ambane est-ce que vavo mama conscient wanu abaleo azali na sambio nyulumbili sasa siku mjamparaja inti toka fete sambia no wasumwe msaanda udala mano toja livwa mama retraite wa livwa mtoshina mfanya nto munyengi mwafikan devani na zeton kasimlisha maparana a'udhu billahi minash shaitani rajim azali mwanangu azali mheshimiwa azali romo a'udhu billahi minash shaitani rajim urekebeu mtoezi mazetwanian na kwa stamfu ambiao mazetwanian tiswa ngwaban leo haya mkabala wa tournant bwami yole pinia bevan fikiri ile halati kama mlisha sambi aenda halmazi election lovan keto kirinchongo ilio itotia mharbati nsiju na mazeto na lotatuza mharbati nsiju hapo alimi vamos wo el mettre la rif wo mkomo tu es un comorien usivenze tournant pife haya tafomba shukamzwani parce que des tours anzwani shukamzwani robe anzwani manina mlishe tournanti b tu as le culot wakati yaka des tours angazja kwenda robo sitomuzinze tournanti mwimi mkia na barrière alors que c'est pas comorien voyez au cas de 2000 combien 2026 2027 va
yani turu ya mwali wa runetena il faut y zinge vonekana parce que c'est ce que j'ai moi sonzwani wa mwali ka tukubali kela sima ka mwali wa mchini rezie va parce que c'est ma komoria beleo vani wa kafto yo keto kiri tournante ya fa va vona m'abandonner kila mtu na zitini bana azali ka conscient na chongo yo be mazafa na atu abana hanyo ole watu ambao wana hanyo ndibwavu wala kawasina c'est des lieutenants sans soldats watu lamba ka venzesha donc azali usifanya halate kilu ili kililu halate fanya akonorenga watu ma impopulaire amamfanya siasa mzwan kusina popularité soko sancho hoka venzesha watu gamba ka venzesha nacho waimi wasache mfaraka baina yao na Sambi donc leo vao wana usilale nsuna nisizazo bwana azali wako tsoe boezi fote bwana muji wao wadumuzi ya makesi tawala ngasija tautawala leo marhaba zao uswale mamavi wadumbe zende zao sidala lazimu ike vavo parmi wasio mbo bwana azali na manyangu mheshimiwa Ahmad Abdallah Sambi mwasio mbano na mafikana na mkenti mafikana na sikomuru stoka fete na mlishe mvurano wangalie watu ozingiza wako vantu manu wamenyefu Sambi walo arme partijua vantu na mamenyefu sijua historiki zao waidi mali za daula no harme partijua vantu manu waidi wa harme gouvernement yako bwana azali ambao waidi wa mwana ma directori waidi wa ruvu sasa mwise mwafikana what is taposto ya politique sunana na salami ska sunana na Anis Shamsidin makatul mukarram mwambia mafikra boka tunaenda mzwani takaparo ndasele ubiruha vafo wani tibuwai societe yangu nzwani yongolao Emanis Fatima Tizara ya environnement izoche ura hafu nzwani zijan krena hazi zwani vafo nzomnya msaidia nziani mche ura hafu nzwani wanu nisuhumnya bana azadi sensiste mke almashawirwa mlongea muibua ya wazwazi nuhuve wasuya paswa mtuambia sikwelu zile nchambo leleka mboshuka nzwani onorenga mama ubishwa matari uzini mais au fond une zone c'est éblouissant il suffit de rien du tout pour que ça révolte usikini wa mwengi nzwani wanzwani wa wengi wastambi hanzwani watu wa dombo pia hunu amane wasimira Sambi afanye séparatisme même na pona libala au séparatisme Comore Kavase soku plus jamais du séparatisme au Comore waso tova moja vavo azali su venguvu Antoine parce que fancho musulmane wasizuru ngwabaso kwelu fancho ngwabaso kwelu bana azali islazi basi uzirekebeshe mchunguzizo nisitumaini amana solvulishia fancho ngwengamana hokusizijwa wale watu wale wasizungu wa pare poste wale shaula wa hija wa hoinese shinsi shamba komo ambakila shindao asija ajeje aivuna ailawa aendaza donc na ile wa mkabala wa shwa cha maore wami maore wami ngola banfia maore mana mtusho wangu tizabena fia timza set kambi timza kwa suna maore wami maore parce que parani c'est damyangu na maore tiza harma dago tukufu la benzena mdere maore donc lo vale riske wajinga na nambiana sikwelu uva fikra mwami nsomambia etine furso ya hulagua na Emmanuel Macron nsomangisha Emmanuel Macron mwambi mafikra ila aerongwa abane wa maore son jambo ila homme de la République alishe watu pashe kwa saka zo lulwa fe bahari na maore son jambo kashimuzia kwa saka za isingie maore leo vani wakati Muhammad Bakari simba l'exemple
wakati Muhammad Bakari wakati wanafanya ukutuzi revolution ya Nzwani wakati wanafanya revolution ya Nzwani oya watu pia kutashike washukie Nzwani Nzwani wa haraya kawasi mtu ashinda shika Nzwani Muhammad Bakari wakatajabu watu zkaradashi watu wale mewa wabulia kwa loshuka Nzwani leo vani wa maore wana nyatu wafanya shwa imaha wafanya revolution sisa regarde mazhala za hijiri be leo wataka wa Faransa hal van harma zangil zanu watulisha mastere washuke Nzwani washapareshiza na rengelezera buzi maisha yatu donc c'est une grande erreur yaka makamalisha mamira maore washangazija wami fikra langu islazimu watu wafikana na maore watu waparetere d'entente vuke échange waswananya misoho wami sinanzozo namumloza mwanangu na afya namumloza anagu maore wanzuani wajua ye maore wafanye harusi be va leo vante Afrique pia shuka Nzwani Afrique shuka Nzwani na jarge kwa sakaso wangia maore sasa mtu apare tere d'entente leo neti buhubu zla tali Nzwani ou développer ce Comores sasa mtu amfungie Faransa manzani watu wapare solution à développer hizi Comores beti de hima watu wafanye bras de fer na maore ina maharbe ina mili donc ça nous dépasse à la lo Rutuema c'est toujours la même chanson où le président de Chavavo elle ONU elle a fait un discours watu wa Faransa a droit de veto ainsi de suite donc est-ce qu'on va continuer à ce sens-là donc maintenant il faut trouver une autre solution pour régler le problème de Mayotte et c'est pas en utilisant la force et la dictature qu'on va pouvoir avoir les frères maorais Marin Halati Nisikiaba Felewa Fkama Mugilwe na maore ma mera wa Komor wakaja Faransa na mamera maore wakavavo harmanchin donc leo want halvan sidisasual halvan watu waizia mamera maore kwa participer de msopore maore wa maore watola alors que watu wasifa vous dites révolutionnaire Nzwani le premier pays dans l'histoire, dans le monde entier, qui a redemandé de redevenir dans la Gironde française. Vous avez le drapeau bleu, blanc, rouge. Puis il y a Dunyane, watu waono, wakutawari gano, oui, chini, harmai, daula, ya Faransa. Belu kama Faransa hara. Leo vani, donc watu na silazimu wazunguhe solution, silazimu watu wazunguhe solution, va régler problème ya maore sasa mtu change stratégie ngina stratégie ya Emmanuel Macron alors sasa mtu développer hizi Comores wazungwe ma investisseurs washike Comores ya handa dola wami timpresenter ya sina société njamcho rahafu environnement ya ramassage de poubelles développer tourisme matati créer société yangu wani kama benze serikali msaidie mette en œuvre ça d'ici na salami Vukana conseiller wao bwana Azali Yasman beti samina ba conseiller atekeleza urumao haoju kati samina batekeleza urumao we société yangu ndio nayo vukana conseiller wao aka na salami aka wao zavo nsilance appel bwana soprano rof master makomorien na rimer c'est bien Nzwani na rime pia makomorien c'est bien Nzwani mwahadu ngarime pia c'est bien mwali c'est bien gazja risijwa manenga zja mwantu mwenyengi mashallah se développer c'est normal c'est la capitale defani risilishe zisiwa wananya za sombre vavo soprano na rime ruwane no separatisme von sana bema ma séparatiste wajasibu wango ma séparatiste ka vende Nzwani kono asrongo atombo bema zaka volwa wakalo mano kana vamana weso amenye sidi Muhammad Bakari lo marbubu ashongwe risisha historique zai zitunga fanya Nzwani karsore giasena harmash na bueshkane shangina be vatuma mano sizrongwa haki wa deleza kizamzwani na deleza kizamzwani wa mtu vatunga maneti sitako na uzo
zitongo vantu ngozilo masijiri kazi tisi d'accord bana azali wami tuhuvote siri wantu huvote famille yangu huvote kila mtu mjo anivurishe ahovote leo vani usideseve nganyam azali na wami mlongo wangu wawa tuanzi na wawe donc sumira soprano wawe star utokiluhana nisitumana ma message yangu ini itokia wa muono tuona halwa jitahadia homa natu unakamwade waima wafanya jihad na uvua moja wakawa parhana uvua moja wakawa waparhana uvua moja kaparhana wa nzwani uvua moja ko parhana watu pia na wa mwali wa maore wa ngazija wa mwali dano tatu pia paranye uruwana na separatisme vantu leo vangazi wa Komoro waso wa Komoro c'est-à-dire ba mkomorio ngazija Komoro ti ngazija wami mkomoria sina kokwa nguba jana sina mwanya ngo mtumshe rali wada gomoja rala shaula shimoja mwanya mtumshe niria mali we enona wanahe watonira mjomba umwanya wasi makomorien donc usikubali watu wajari watsatamisa na vile watu wao watafanya tena halo kawazo wala kawasikia watafanya halilo wao wajua kitajirisha watu udalima madbakara kitajirisha na watu wahe abubu watu zongwa defa watu udoka makomoro woma kurto memoire donc bana azali asman mheshimiwa azali tafadhali là il n'est pas trop tard. Vaut mieux prévenir que guérir. Bana azali asman mheshimiwa tafadhali mbenzwande hotalisiza lisha musmanhani na sambi bana sambi manyangu Ahmed Abdallah sambi mheshimiwa namlishe musmanhani namlishe msivurani ram sambia wamma najwa wamitilivi adhesion wam parti joie donc sira watu parti joie walishe kila watu ngolonkunzi hanmansole dans le riz il y a quelques éléments nuisibles watu twezi kunzile walate watu ese warengeleze iske halilo sasa watu partage les pouvoirs bwana azali sasa watu partage pouvoir ini iske amosraga de watu wa minoritaire mzwani kusina electorat mzwani risijwana zitongo za hejiri assemblée nationale tongo za shinyongwe za hejiri tongo zizo azali sasa mzere kedeshe maintenant wami na wawe azali moi je vais être un élément positif. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas te dire, moi je peux te donner des conseils. Islam communication yao qu'est-ce que tu bana azali ton équipe de la communication il n'est pas bien. Islam jouer ou communiquer moi c'est mkabala wa ukanta na relations za Qatar c'est pas mtu wao rahadi c'est très longuement rili na wae sumono analyse c'est là avec omori kama position abaka ko joie wafanya hali yangina devani okay jonu nyomoja bana azali lo Arabie Saoudite na waje jafanya zitongo katareka lazima soigner c'est-à-dire wacha d'accord leo urumbi de Qatar vao Arabie Saoudite na jerenge relève la tali renge relève poissonnerie na jo jarangeleze skomoro d'accord haya mzwani si doa wakati ekililu watu kandra relations diplomatiques na Irani wakati kama lo Iran watu se développer Iran zi relations na Iran kama docteur watu ngamane kawasina shisho kaspara shaula kaspara mbiadala wana laptal kaspara mbiadala wanwa dalao kama docteur na iranien vukama docteur na iranien abane wako saidia watu ma docteur malawa parce que watu maso polo d'accord tisona inconvénient na Arabie Saoudite. Ok, Arabie Saoudite, c'est le premier pays, les Émirats, bas n'a jamais essayé. N'a jamais fait ce Iran ko fanya Komoro.
na renge ireleve beska mato skantrazi na medecin wa lumbidziwa wende zao ai personnaliser les boulots au la talia homo izie comme ça parce que les na watu makata vo Arabie Saoudite na renge relève leo kaka lazimu watu wakata zi relations diplomatiques na Qatar be c'est leo amane regarde ma position zero kwa kana shua bana azali katudo kantrazi relation diplomatique na Qatar besa zunirenge micro wele de watu c'est la partie de la communication de watu wakanda iz relation na Qatar watu sont critiquer hai tan Qatar kujubwa pasonde parce que kwa ima ile za watu sasa mwangalie communication yao ikifete wangalie relations zao ikifete les populations, il faut être à l'approche du peuple. Il faut être à l'A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tulijul layla fi nahar wa tulijul nahara fi al-layl wa tulijul hayya min al-mayt wa tulijul mayta min al-hayy wa tarzuq man tasha'u bighayri hisab. إنما أمره إذا أراد شيئا وأنا آية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون دون من هانس كيا مزانو pesa zenu sisifanya nchini watu walomba wasimenya watu walomba wasiiba vavo na wasio na kutanuve tena bwana Azali Asman sasa mahakama yatu yake mahakama ya kwelu parce que nakaka vasi mahakama kavasi mtu atujao aja investise zotambo mpesa harmensia tu ya Komoro be van leot no sikitefu ilo mane kavasi mahakama kwelu Komoro kavasi mahakama kwelu Komoro leo mahakama ya gwada uspara mtu abarava place mzwani sila gwada mzwani uspara mtu major ava place ya fulani ananda livimpesa tribunal ama basi yisa chomozo sila zmuzlawe bewani sina yake abane ne kama sinenda mfanye chongo Azali na bwana Ahmad Abdallah Sambi msoshina mfanye chongo msoshina yoni zo lulumbili sasa mparanyihe mundeti sasa mparanyihe yezini sasa muyanyise sawa sasa muyanyise sawa uselwari watu mane katso shino vaezi namuno memtu metanto serse enda zunguhe watu ambatu shinda wahorengeleze siasa yao watu shinda waelewe watu walivavutisa mnogo mazina nsanda denzwa watu amatu wao waheja dezi mimba za otu beka waji dele rumula mkuraka jimwenzanza donc on va watu wale se proposer pour éviter tout ça islam soit uskana conseiller usnome conseiller technique à la présidence chargé de l'équilibre et de partage des biens des Comores qui veille à ça, où tu crées carrément un ministère. Par exemple, vous créez un ministère de tourisme où il veut les ministère de l'agriculture où il veut les moines. Ça va développer un peu le Moéli, et le ministre de tourisme, ça va développer l'île d'Anjouan. Il y aura un peu d'équilibre. Le 27, il est urgent. Bana Azali. Il est urgent, Kisha, il est urgent que tu puisses rétablir l'ordre public. Zi poste. Zjozromorisha kwa ni pièce poste uvana ngazcha. Kwa va mwali, kwa va mzwala. Neni isaz mouve équilibre. Ou toi direction, ou toi mwali, ou toi boni, isusia ni dayo vani betantuao ikili lulu afanya tini mwali aka president afanya tini mwali kafanya tongo tsoko tini mwali donc taantu avolo ezi wanzwani wa mwali wangazijana rise
ri paranyihe ruunde itwani wa problème de bof bana azali nzwani ya stambu za nzwani leo voya environnement va shulongolo AVC watu wasifa waserema AVC watu waserema AVC nzwani usipara mtu hadisi nao vani ba afu watu wasifa ba nzwani donc yo c'est pas bon ça mtu azungwe ntoge suha nzwani siruma na nzwani nsila kwa hazina la shinzwani vani amba nzwani wa standi ha islazimu uzunguhe na docteur uveleshe wa nzwani islazimu ende mbio laptali ya bambao ike fonctionnel ueleze na watu mama tumasha inaugure laptali ueleze uyalisha tuba asiko nzwana surungwa mane ule utezefshe kufanya islazimu nne ueleze watu na jel vani parce que africano jilo korenga watu masambi watu empartijwa mpara nisa watu wajo istambu za wanzwani fatambu nyengi nzwani bwana azali wani nisituma namba tunaga almashauri kwa tisa conseil technique kama nilivyo mpesa au pale mpesa juste mvulishie mafikira yangu mtuambie huyo mtusaidie siasa yao na kwa sinvulishia devantu skiantu wasusu tene de on na suvi wa supporter tina msesa wa supporter tina hamu mato nzwani au mato komo skia a directeur vanka demi ba وهلا بابو لو افان سيجو مشارع ديريكتور تقريبا مكساج اهلا بابو سبارا بابو نيوبا يا 20 مليون انا ما غير بيسازنا 6 بارا اسيبا كان فاسو عندي لي سيجو ليونا سابي ما باراني ها جوشنا مشي عندي لي سيجو بيو انتوان كاسو مليشا سامبيا كان واوي shikila o rongola mazetwani sambi ahila bavunhao atuzio menyefu. Donc pour leur intérêt, watu mtilia barrière sambi, asijaja musparane, watu jambaniseni. Vana mazeto no lharme parti joie. Parce que va mazeto al parti joie. Amba sizungo were. Wave mana poste, wajawahide. Donc watu reme parti joie, il est paré wafanye were wave. Donc na lishe na maharmen na mili basi tafamu bana azali. Maharmen na mili atahabu. Maharmen na mili ashiza. maharbaina mili taabu na mashaka tafadhal bana azali asman tafadhal ulisho tusiku mwara mastam watu kawana wanamushi kawasoma wanamushi mteka mwada sifa vani na leo watu waishwe wazungue relation diplomatique usipara mtu wakati wake lilo usipara mtu amba nomne mtu ambassadeur no ambassadeur le tansi juhahe tamahe kanvenze wananyeka para na nanyahe ospara mtamba anomwa directeur vahan bu directeur ule asfaya chino mfaransa on ça mwende on doit poser candidature il vaut ou pare ou la ministre on doit pia ba ministre na kwa voto na pepe kutoka ministre na cela mtu afanye i chongoyo na loi Assemblée nationale, voilà, ou la loi Assemblée nationale. Parce que si je suis président, si je suis historique, je suis mais si tu m'as dit, voilà, Azali Asman, en votre qui est parole la sorte la monnaie. Va na soprano, Maniango soprano, je lance un appel pour lutter contre le séparatisme et de se mobiliser. Pour aider l'île d'Anjouan, Wangazja, Wamwali, Wamaore, le Faransa, tous ensemble pour aider l'île d'Anjouan. Parce que Anjouan a une souffrance. Wahena Numagele, Watan Unziro. Wahena Sima, Wahena Pies Sananza Zanzwani, Zaharma Tambunziro. Narendembio, Rotoizi Tambunzwani. Il y a beaucoup de chômage à Anjouan. Il y a beaucoup de souffrance.
Il y a une souffrance profonde à l'île d'Anjouan. Quand tu y vas, tu ne sais pas aider qui, c'est qui. C'est souffrant. Il y a une souffrance. Il faut comprendre cette souffrance de ce peuple. Si l'île d'Anjouan t'a élu, parce qu'ils ont espoir qu'ils vont sortir dans cette misère. Ils sont miséreux, les Anjouanais. Il y a une misère profonde, monsieur Azali. Il faut faire quelque chose. Là, je lance un cri d'alarme. Je lance un cri de détresse pour aider l'île d'Anjouan. La mer là qui nous sépare entre Mayotte, c'est devenu un cimetière. Là, dernièrement, là, il y a eu toute une famille qui était dedans. Combien de drames? Et pour stopper ces drames, c'est de trouver une solution. Déjà, l'hôpital de Hombo, vous aussi, j'ai perdu un cousin. C'est de Manazar, c'est un cousin à moi. Il avait mal au pied. Il était obligé de le mettre dans un boutre pour l'amener à Mayotte. Malheureusement, il y a eu une tragédie. Mais c'est le quotidien. C'est le quotidien. Combien de parents ont perdu d'enfants parce qu'ils prenaient un bout pour partir à Mayotte. Il faut être humain. Ça suffit, 42 ans d'indépendance. Maintenant, il faut se réveiller. Azali, tout le monde se retourne. Compte sur toi. Ils placent leur espoir sur toi. Bana Azali, ta fawali. Nam lishe umenyefu. Angalia showa lishe umenyefu. Urangalia nzwani. Rseide nzwani. Ruane no bure. Wami vont se projet, nous présenter à le projet en Banazali. Au départ, son na salami, c'est une société yangu. J'ai ramassé ces poubelles, Zouane. Et j'ai envie d'ouvrir une déchetterie. J'ai fait une étude de faisabilité. J'ai déconseillé pour mettre déjà au début, je vais créer 300 emplois à Anjouan. Et après, je vais développer ça au niveau de l'île d'Anjouan et développer ça au niveau des Comores. Donc, je te tends la main. Aide-moi, il y avait un de tes conseillers avec Salami, le gouverneur, il est témoin. Il m'a donné, je lui ai donné mon numéro, mais mon téléphone n'a jamais sonné. Il ne m'a jamais appelé. Il n'a jamais pris contact et je lui ai dit, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux apporter dans mon pays. Nawam ti pouché en faloume. Wam ti pouché en faloume. Wam pouché en manachonu. Nanamo pouché en faloume. Namo non en faloume. Wam son na développé un petit sahas komor. Wam son na créé has komor. Nous sommes là les initiates. N'est qu'à une basse possibilité. Zahura geleza zkomor. N'est qu'à 20. Na ronan. Tout même ronan. Radisi. Déjà, c'est 20 ans que conseiller. Je postule. Je postule, monsieur Azali, au poste de conseiller technique à la présidence chargé de l'équilibre et du partage. Je postule ce poste bénévolement. Si ça t'a salaire, zéro salaire. Juste, ben c'est officiel, vous nommez officiellement pour veiller à l'équilibre et lutter contre les séparatistes. Je postule et je prends tous les internautes. Je prends tous les gens qui sont là. Vous voulez ma fikra ursuwa kafukuto kiasi no separatisme. Nsuhambia zintongela zimulfanya nsiju. Nsuhambia zintongela zimulfanya nsiju. Parce que nsiju stamp za nzwa. Wamtsahum bensiju stamp wam kila mahamu ina nzwani nsiju stamp za nzwa. Nsiju stamp za makomorien. Nsiju watile stamp za nyengi. Donc maintenant Azali Chonga hiswa nhumiawe maintenant Azali. Je ne sais pas si je tafawal manam wen rendio laptali babao iskabar nogure laptali tu isbakitu e ndava ntongo nyingi toshindai izie watu wasena iraga kosa na maore na wambi nistumaeni ambalewin van utokia barua la sote la muli novele shalo na bana sambi mheshimiwa Ahmed Abdullah Sambi il lui a demandé waouh le raïs harmal dunia mafia va se passer télé il y a émission Arte
déjà son président moja dunia ni luambane aka rais harmal dunia mafia amba agawa populaire, il est resté populaire, le seul président dans le monde entier qu'il était président et qu'il est resté populaire, c'est Ahmed Abdallah Sambi. Ça, on ne peut pas le nier. Ahmed Abdallah Sambi, où est Venzo Harmaskomo, zon c'est pire. Où est Venzo? Yo mwezimbu, yena vo mwezimbu ambayo. Donc, à chino on veut cher. Donc, on y wami, bana azali, teja skoko teza, na mlishe mafikana na Sambi, na mlishe msumanhane, angalia njo asimteze cher Sambi. Même là, comme si harmasiasa chini lazima mwambie watu wao walishe wasimteze sheri Sambi. Sambi wera isim zaman. Isi lazima stahiwa. C'est une icône, c'est une image de Comores. Karsiradi Sambi apulasheo. Karsiradi naitongo yo. Karsiradi naitongo ya mane Sambi apulasheo leo. Sasa mnishe mafikane. Sasa mnishe mafikana. Martin Manhanao, comme Shindana Ezi, il faut savoir partager le pouvoir. Le Camus on va partager le pouvoir. Nous faisons des affaires. Na Léo, Vantongo Yangon, tu sais Léo. Léo, Dossal, il est ministre des Affaires étrangères. Paraît-il, il y a des décisions. On prend des décisions que lui, il n'est même pas consulté. Dans ce cas-là, on démissionne, on s'en va. Quand Christiane Toubira, il était en désaccord avec Manuel Valls. Elle a claqué la porte, elle est partie. Aou Léo Fahami Sed Ibrahim, Wam Kia, a mané votre décision, il est chargé du droit de l'homme. Fahami Sed Ibrahim, il est chargé du droit de l'homme. Léo, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme, soi-disant que Fahami n'était pas consulté, alors que c'est le garde-sceau, c'est le ministre de la Justice, c'est le garde-sceau, il n'est pas concerné dans ce cas-là, Fahami démissionne, il s'en va. Soit, comme il l'a dit, on est solidaire avec le gouvernement, si on ne l'est pas, on démissionne. Si on est en désaccord, et là maintenant, moi je lance un appel. Je veux que vous définissiez vos relations. Le parti Joie et le parti qui est au pouvoir actuellement. Je veux que vous définissiez soit vous êtes ensemble, vous marchez ensemble, vous faites une politique ensemble, soit c'est la rupture. C'est-à-dire, tous les membres du parti Joie qui sont dans le gouvernement, ils démissionnent. Beti Sara qui a vourano, alors que moi, j'ai le gouvernement. Donc, ils savent que clarté. Est-ce que nous sommes africains ou comme africains? Les cas comme africains rejoignent le parti Joie à l'opposition. Ah oui, il y a une majorité présidentielle. La nation est une sécurité chao. Alors, toi là qui existe à Comores. Pour mettre la rifle, je dénonce cet homme. Il est très dangereux. Léo, Akaja Vanna délégation, Harman Stanzana Farada, Akana Sambi. Wakata les élections, Zala, Arevangira. Léo Vanna Slomboisena, Atachem Harbat, Tijoatou, Amane Assan, non, mais clarifie. Avec tout le respect que je te dois, tu veux qu'on arrête, c'est ton opinion. Mais va à Anjouan. Va à Anjouan, expliquer aux Anjouanais que maintenant on ne veut plus, il faut qu'on arrête la tournante. Choukanzouan. On doit bien Anjouan. Vous simez, on bel sous-conseiller. Vous dites Harbati. Vous tiens Harbati. Comment? Nous sommes bien à choisir Mauvani. Wehiliza, Wangazja, Wangazja, Namlishem Ski, Waswananya. Wangazja, Wananyatu. Waswangazja, Loliana, Paraïsadam. Waswa Mwali, Waswa Maore. Namlishe, Wasdam Moja. Waswananya. Mais le va problème, c'est pas parce qu'il y a des problèmes en juin, c'est c'est affronter ce problème pendant Azali. Les affronter, traiter. Ça, nous affronter, traiter. Ce problème, c'est lieu, Nzouan. On se trouve dans la si Fanny tour, on se lance un appel, on se tire par année.
ruwana na ukuchuzi nisitumeni amane msonkia sikilohana na kasi la gwashinamna nistahamsoma na kwa limongo vatu ha rongwa mana chongo kaka lazimu nimrongoe bon vende nsiatu a'udhu billahi minash shaitani rajim suhambia wambie nchini tu prends le chargeur il y a un truc là quand tu prends le chargeur wambie nchini diaspora watu wafanya hazi ensemble diaspora watu wajua tenziani zindozi nasrongwa ruwane na ukutuzi wa zwana muswamini wa problem technique wana wangu ma attention wasi wasrangele zavalu wache batterie shashiha donc vangu nistaha mswamaha le temps où changer les batteries harma i caméra on stamsoma 2 minutes wakati on reprend discours yangu اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يهون msomswamihi ni pan technique ya hijiri avasani msomswamihi vavo donc se reprene discours yangu kabla tamaliza recapituler bwana azali nsuhumia onwatie succursale mirex onwabwe succursale mirex yuma zakar hadis na salami akaruma manaka kasi fanya ya tutwa pesa za pochon aifanye jusqu'à maintenant kaya tulwa nziani skat hadisi na basho hadisi na muli sumamba vont se mettre muzo tulwa nziani ubulwa succursale à l'immédiat nzwani yakakila mwana shinzwani atanda legalize ilo amane faransa document yetu twao il faut virer mirex watu apare solution ou soit watu asranges papier zile asubui zende ujoni ziregezewa nzwani nfungesh malambe na serikali television itulwanziani vuke émission équilibrée nzwani na mwali tongea vinu miao tongea raru miao wenu nwabwela ptalia hombo velehema docteur nanto mwenye tani début mlishe noman usijua twatsatie noman harma yi watsati rabuja wantuaho beva wamtiselewa amane wa derrière Antoine au kusi derrière neka kusi derrière Antoine na mlishe mafikana wambie wantuaho mkaribishe sambi mjue mafikana mpartage même ta kama kama partager zina mvulishiana mwafikana be si haki hoka parce que ezine watu wao vote leo neka president vana tu samamane wa paranya wa haya pouvoir donc ahaku watu wangise chinini vavo ne message ya musi lancer un message soprano nous chez les marahaba il soutient au manatu unu aka mzwana kama mwade aima kosaidia donc nisituma ina maana ya soema asaidie nsimwira rimer saidie nzwani billahi karim nisifikira matfanya pia tour d'horizon sadala chongo neka sadala chongo msomswami neka olimu vatsoro mama chongo bakakiri msomswami wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira والحمد لله رب العالمين قبل سمالزا سورة الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رسول يا ملاك مزمو هز بركة يهو ومشل وجمع له وبركيش نسياتو
utoetambo harmensi yatu utosiki na harmensi yatu sumya malangu Mwenyezi Mungu wajalie azali na Ahmad Abdallah Sambi wafikana sumya mandu yao walwabata wafarkishe Sambi na azali wabadi mamu yao wende se hule na hule wende se mbali waswapara wasore zinziaza Sambi na azali sumya malangu Mwenyezi Mungu ujalie azali na Sambi wafikana sumya malatu Mwenyezi Mungu utezo fitina ulio sumya Mwenyezi Mungu utezo fitna harmensi yatu sumya wanashkomorwa paranye sumya anashkomorwa fikana sumya wanashkomorwa kiwa moja sumya skomorwa kiwa moja wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin takatongina inshallah taala barakallahu fikum.